तशद्दुद क्यों करते रहे हैं? 5,000 की खातर आपके ऊपर तशद्दुद करते रहे हैं। ठीक है, तो और क्या कहते रहे आपको? कहते से तो कोई भी केस चुके मैं तेरे प्यार से तेन मार दूंगा। अच्छा, वो कहते रहे हैं कि अगर आप केस उठाएंगे, आप हमारे ऊपर केस करेंगे तो फिर आपके वालिदैन को हम मार देंगे। हाँ जी। ठीक है, और हर एक हर एक जगह और आपके जख्म पर ऊपर मरचा डालते रहे हैं। ये देख लिया नाज़रीन, आपने बच्ची के बयान सुने और देखें ये कैसी इंसानियत है। 5,000 रुपये की खातर अभी बेटी वो बताती है कि मैंने तो किसी बर्तन को जो छुआ नहीं है, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया और मेरे ऊपर उन्होंने 5,000 रुपये का जो इल्ज़ाम तराशी किया है। ठीक है, और मैंने नहीं चोरी की और उसके बाद ये कहते रहे हैं कि मैंने अगर तुमने को केस किया तो तुम्हारे वालिदैन को हम मार देंगे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम बड़े अमीर हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमने आगे भी ऐसे 5 केस जो है ना हमने देखे हैं, हमने बुरा बिहेव करते रहे हैं। और उसके बाद देखें, सबसे बढ़कर ये बात है कि बच्ची को ये कहते रहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तुम कैसे इंसान हो कि बच्ची को तुम जोरे बाजू के साथ ये कहते रहे हो कि इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, उसके बाद बच्ची की वालदा हमारे दरमियान है, हम उससे पूछेंगे कि आपकी क्या मजबूरी थी, आपने अपनी बेटी को अपना इस काम पर बेचा। 5। हाँ जी बाजी, आप अनिका की वालदा हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? खालदा। अच्छा, एक बाजी ये बताएं कि आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी बेटी को वहाँ पर काम पर भेजा, क्या मसला था? इतना जुल्म किया उन्होंने? अच्छा, यानी इनका पापा ठीक नहीं था, 2 माह उनको घर में बैठे हुए, बेरोजगारी की वजह से वो घर में बैठा था, तो आपने सोचा कि हम जो ना काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो फिर नहीं, बेटी को कैसे भेजा आपने? वो कौन औरत थी? मोहल्लेदार थी, आपके गांव की बहन थी, उसके जरिए से आपने उनके दरमियान भेजा। अच्छा, तो जब ये वापस आपके पास उन्होंने उसके साथ तशद्दुद किया तो ये कैसे इधर छोड़ के गए थे? नहीं, आपके हाथ में नहीं पकड़ा के गए ये बच्ची को? अच्छा, उस औरत के घर ही अपना? ठीक है। अच्छा, तो वो बाजी ने बात नहीं की उनसे कि भाई आपने इसके साथ कैसा सलूक किया है, कैसा बर्ताव किया है, क्या क्यों तशद्दुद किया है? उसने कोई बात नहीं की है, उसकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, तो बाजी आप क्या चाहती हैं? आपको इंसाफ चाहिए? ठीक है, तो आप बैठेंगे तो नहीं? अच्छा, उसके बाद ये है कि ये आपकी बच्ची है, बेटी है आपकी, इसका नाम क्या है? अनिका का आप इंसाफ चाहती हैं? ठीक है, तो जी बाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाद बीबी। बच्ची, आप अनिका के क्या लगते हैं? फुफो लगती है। आप उनकी फुफो हैं? हाँ जी। अच्छा, आप इंसाफ चाहते हैं? हाँ जी, इंसाफ ही चाहिए। जो इन्होंने जुलम उन्होंने किया ना इहदे नाल, ਇਹੋ जुलम उन्होंने दे नाल होवे तो फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ खुश ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ जुलम ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ जुलम ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। इंसाफ चाहिए, ਸਾਨੂੰ इंसाफ ही चाहिए। चलो ठीक है। हाँ जी बाजी, आपको इंसाफ चाहिए? हाँ जी, इंसाफ चाहिए। जो जुलम इन्होंने किया गया ना, और जुलम नहीं अच्छा किया गया। उन्होंने तो बेचारी बच्ची को 5 दिन उन्होंने भुखिया रखा,
ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨੇ 6 ਵਜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਠਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਾਲਿਆ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਡਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਾਖ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, इसके बाल भी काटे हैं उन्होंने? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇ। ठीक है। ਹਾਂ, ਮਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन, ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ। नाजरीन आपने सुन लिया, ये अनीका की फुफ्फो थे और उनको भी ये बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है कि उन्होंने कहा कि ये हमारी बेटी को उन्होंने इतना तशद्दुद किया, जुल्म किया, मुंह में तेज़ाब डालते रहे, उन्होंने बाल भी काटे और उसके बाद उन्होंने कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने कट नहीं लगाए हैं। ठीक है, बच्ची से अब उठा भी नहीं जा रहा, बच्ची चल नहीं सकती, और जब वो वॉशरूम में जाती वहाँ पर तो उसके साथ तशद्दुद करते रहे और रात को संगलों से बांध कर रखा कि ये लड़की भाग ना जाए। ठीक है, और उसके बाद सुबह 6 बजे फिर उठा लेते और उसे तशद्दुद करते और उससे काम करवाते रहे, ज़ख्मों की हालत में भी काम करवाते रहे। नाज़रीन, अब हमारे दरमियान अपना उसके वालिद हैं, तो हम वालिद से भी ये पूछेंगे कि आपकी क्या मजबूरी थी, आपने अपनी बेटी को जो है अपना काम पर भेजा, आपकी क्या मजबूरी थी, आपने अपनी बेटी को काम पर भेजा? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, फिर उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हाँ जी। और जब आपके पास ये बच्ची को छोड़ के गए हैं तो आप उस वक्त कहाँ थे? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। छोड़ के चले गए। हाँ। अच्छा, आपको अब क्या करना चाहिए? केस को आपने आगे लेके जाना है? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है। और आप ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਪਾਸਟਰ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਵਾਂਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। जी नाज़रीन, आपने अनीका के वालिद से भी बात सुनी और उन्होंने भी कहा कि हमारी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने अपनी बच्ची को काम पर भेजा, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ एक रोज़ को अच्छा सलूक किया। जब उनको ये पता चला कि ये बच्ची जो है ये अपना काम छोड़ देगी, फिर उसके साथ जो है 15 रोज़ के बाद बुरा सलूक करने लगे, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, मारते रहे उसे डंडों के साथ। और जब वो दुआ करती तो फिर उसे बुरा बिहेव करते, सलूक करते। जब गुजरते तो जब बेटी दुआ करती होती तो उसे ठुड्डों के साथ मारा जाता। नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि ये कैसी इंसानियत है कि एक बेटी दुआ कर ली है, खुदा की हजूरी में है, और उसे ठुड्डों के साथ मारा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी जो इंसानियत वाली बात है वो उनके दरमियान नहीं पाई जाती। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे दरमियान यहाँ पर मकामी जिस मेंबर साहब हैं, अपना ज़िला मेंबर साहब, हम इनके साथ भी बात करेंगे
کہ ممبر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقہ میں یہ ایک بڑا سانحہ گزرا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسیح یسوع میں میری طرف سے سب کو سلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر مائنارٹی کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میری پرزور اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میں یہ اپیل کروں گا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے بھی میری اپیل ہے کہ ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ اس بچی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس بچی کے ساتھ انہوں نے نقصان بچی کا کیا ہے، ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اور اگر یہ اسی طرح ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر پاکستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہمیں تو پاکستان میں رہنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ملتی۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اقلیتوں کا یہاں رہنا مناسب بات نہیں ہے۔ میں یہ میری پرزور اپیل ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے میری پرزور اپیل ہے، جسٹس گلزار صاحب سے میری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس مسیحی بچی جو ہوا کی بیٹی ہے، ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اس پاکستان میں سیکور ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہماری کوئی سیکورٹی نہیں ہے اس پاکستان میں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے درمیان ضلع ممبر صاحب تھے عارف چودھری، اور انہوں نے بھی یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں منورٹی کے ساتھ ایسا برا بہیو ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا میرا ہے کتاب والے لوگ، اور ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مذہب اسلام میں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، آپ اس سے محروم ہیں، اس سے دور ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، جب انہوں نے اقلیت کے لیے ایک خط لکھا اور اس خط کو انہوں نے اوپر مور کر دی اور کہا کہ پورے اسلام میں یہ خط پہنچا دو کہ اقلیت کی جان اور امال کی حفاظت کرو۔ یہ کیسی ہماری حفاظت ہو رہی ہے؟ مسیحی لوگوں کی یہ کیسی حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں، آپ اگر اسلام میں مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایک معنی ایک قول ہے کہ آپ اپنے پیغمبر اسلام کے جو پیغام ہیں آپ ان پر بھی غور کریں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اقلیت کی جان اور امال کی حفاظت کرو۔ اور آپ کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی، آپ مسلمان تب بنتے ہیں جب آپ اقلیت کی جان اور امال کی حفاظت کریں۔ اور یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی ہمارے چرچوں پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ہماری بیٹیوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کبھی ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے آپ پیروکار ہیں؟ آپ اگر پیروکار ہیں تو میری آپ سب مسلم بھائیوں سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ آپ صرف انسانیت کو آگے رکھیں۔ خدا نے سب سے بڑا جو رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا انسان کو سکھایا ہے، اور مذہب کوئی بھی ہے، سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اور میری اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو جو دین کو نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو جو قانون کو نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو ہمارے درمیان جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک ہوا کی بیٹی کو، اس کی عزت کو بے حرمت کیا گیا، اس کے جسم کو کٹ لگائے گئے، اسے تیزاب اس کے منہ میں ڈالا گیا اور اسے رات کو سنگلوں سے باندھا گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ کیا آپ کے مذہب جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے؟ آپ کو انسانیت یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کریں؟ آپ کسی کے ساتھ جب وہ کام پر آپ کے ہاں کوئی آ جاتا ہے، ملازم آ جاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیسی بات ہے؟
तो मेरी सारे आला अहदेदारों के साथ मेरी अपील है कि आप बेटी को इंसाफ दें, और उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने ये बुरा सलूक किया है। अनिका के बयान हमने लिया है, उसने कहा कि ये 3 बेटियां, 3 औरतें हैं और एक जवान मर्द है जो मेरे साथ बुरा सलूक करते रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया, मुझे मारा, और ऐसी बातें उसने कही हैं जो हम आप नाजरीन के सामने बता नहीं सकते। तो मेरी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जितने भी आला अहदेदार हैं, थाने के SHO साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, DPO साहब हैं, CPO साहब हैं, और मेरी इनसे अपील है कि इस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। और पाकिस्तान में रहते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ उस कौल को जो कायदे आज़म ने कहा कि ये सबका पाकिस्तान है, इसमें सब बराबर के हैं, और जब हम सब बराबर के हैं तो फिर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। खुदावन आप सबको बरकत अता करे।